TV Patrol. Mga usamis nun, gipaalerto sa CDRRMO bunga sa daotang lakat sa panahon. Hugot ang pagpasidaan karon sa CDRRMO o City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga usamis nun nga mas mabinatayon nining per month bunga sa mga pag-ulan. Sa flag raising ceremony ni atong Lunes, giasoy ni Usami City CDRRMO Head Rico Dondon Guangco Jr. nga bisan og uway bagyo makasinati gihapon ang nasud og mga pag-ulan gumikan sa southwest monsoon o hanging habagat. Mas kuyaw pagayod kung ang hanging habagat masabayan og bagyo sama sa nahitabo sa lapad nga bahin sa nasud sa mga nanglabayng adlaw nga nakasinati ang nasud sa kusog nga mga pag-ulan. Kung adunay dili damhon nga hitabo nga mugna sa kinayahan o bisan og mugna sa tao, i-report gilayon sa mga barangay official aron ang maong barangay makapadangat. Usab gilayon og mensahe sa buhatan alang sa daling nga pagresponde sa bisan asang bahin sa dakbayan. I would like to make this announcement kaning atong na sinati karon nga dili maayo nga panahon is due to habagat. Nya do na po'y LPA karon nga nasinati pero tora ni dupit sa Cordillera area. No, so just the same, we encourage everybody to be alert always kay kusog-kusog ra maning hangin habagat dayon ang outer area sa nga covered sa LPA is gihatak ni habagat. So naagid tay pag-ulan-ulan karon sa matag karon ug unya. So ingani lang if ever nga dunay panghitabo sa atong mga barangay, especially sa atong tagsa-tagsa ka Panimalay, please report it to the barangay captain. No, the barangay officials being the first responders, and of course the second line responders are kami na sa CDRMO for cases of regarding peace and order na atong kapulisan, no, naapod atong city health nga andam kanunay bisag tungang gabi atong gipukaw si Doktora Irog-Irog for medical cases nga gikinahanglan ang iyang presensya. 1 TV Patrol.